বিশেষ করে তিনি মিডিয়া फ्रेंड्स नरना पाइप्लाय हामबाय जों हायनो हाय प्रेस मिटआव मा फायखा जों थांनाय प्रेस मिटआव जिनि 30 तारिख डिसेम्बरनि मिटिंनि सिद्धांत अनुसारे जों जे सिद्धांत ना माने आबो साजाक्का आफरो जे सिद्धांत दं माने फाइनाय 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडारेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ताई IPF तिनी যৌথ উদ্যোগে दिल्लीनि जंतर मंतर कैसा सिटिन डेमनस्ट्रेशन तंमाने अब दाबी तंमाने जे सेपारेट स्टेट चिनितिते एडिजे एलाकाना तुई त्रिपुरालैंड राज्य गठन पाशापाशि चलती जे शीतकालीन जे अधिवेशन गोजां माने मन जे विंटर सेशन पार्लियामेंट ने अ सेशन नि बिसिङावनो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायै त्रिपुराव त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल TTC चालु खालायनायनि बागै जों आबो दाबि खालायै अ सिटिन डेमनस्ट्रेशन खालायनानै दंबाने उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चिनि 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नि तारिखनो रिशिड्युल मा खालायखा आबोनो चेन्ज खालायै बोसकांनि जे बाजेट अधिवेशन बोसकानि बाजेट अधिवेशन गांके दिनै अब फेब्रुवारि मार्च खालायो अ जराव जोंहाबोनो चेन्ज खालायनानै बाध्य अंखा अनिबार्य कारण माने उनियाखे फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जारा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेबा इंडियानो जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमाम 65% विमान अब इंडिगोनि अंडाराव संस्था बाय चालक जा एगे आरो नि बिसि 18% दङ एयर इंडिया ताई बाकी 17% दङ बने माने इंडिगोनो खिबिरि गांके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ धरনের একটা বিমান সংকট খলাই যাত্রী যারা আসা যাওয়া খলাই বরং চরম একটা সমস্যা তৈরি নাই অলরেডি কারণ আবার 65% এই গত নাংখা যে ইন্ডিগোনি পরবনি যে ইন্টারনাল যে ম্যাটার যেটা আবার অরতাই আং ডিটেলস আছে সবাই সালিয়া ইন্ডিগোনি যে কর্মচারী রকনি আন্দোলনের কারণে थांनाय बुधबार दिननि सिमी तिनिसो जरा 5 दिन जे विमान तंमाने प्राय 1000 नि ऊपर विमान कैंसिल उनखा तिनी रविवार तिनिओबो 6टा जे इंडिगोनि विमान तंमाने आबो आगरतलानि कलकाता जे थांनान तंमाने अबो तिनि कैंसिल उनखा एके अबो हाइख्लायै अबो जों मिया मीटिंग आसुक लाइखा मीटिंग आसुक सिद्धांत ना लाइखा जे अबो 2-1 दिन बायसिया जोंनानि मतन जा अबो किसा समय ना नाय सरकारि भाबे जों किसा खुसखबर नाय नायखा आयंगो जाबो दातिना हामै थानान कगया कारण बनि कर्मचारी रखनि जे अब आंदोलननि मेटार एके सरकार मिया केंद्रीय सरकारनि बिसिंतिबा विमान भाड़ा अब रेट रखलाय दिमाने नुखा जेखाने 6-7 हाजार निजे रेट 3 থেকে 6000 रेट अब वैसे बने 18 থেকে 21000 रेट उनतोखा ताबो शुद्ध कलकाता बाय दिल्ली थांनानसे प्राय 32000 ता 42000 जे टिकेट नुमने रेट और आगरतला থেকে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা 21000 যেখানে আবার 7-8000 কেইং দংকে অমো হাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি হন বাগে হাজার হাজার যে যারা যাত্রী বড় তাবো ভিড় কলাইজা যত জায়গাও একে বরং লাগেজ রক পর্যন্ত সঠিক জায়গাও টুবিরি ফেনে পর্যন্ত করে কি মানি পর্যন্ত মায়ের রংলে থাকা जों যতন नुखा অনলাইন नि बिसिं से कायजा गय माने परे जे हमजो यासार समाने आबो ऑनलाइन तिसे यासारले मातले छ वर्चुअल तिखे एके मिया कैसा न्यूज नुखा मिया परनो शिलंग नि कैसा ब এটা মানে কতই কপিনছে তুই মালিয়া কসালে জানা আপনি কি খুবই একটা বড় একটা পরিস্থিতি আবু শুধু বিমানও চিমিলিয়া আবুনি প্রেসার অলরেডি ট্রেন পরিষেবাও থাং সইখাকে सुंद अलरेडी वेटिंग को कबां टिकेट तांजा आरो मिसिं टाइम ताने हने रेडी तने जा
তাবো kai waiting ni batsiri de booking ni option পর্যন্ত বন্ধ করে রেখে যান ট্রেন যে কারণে চিনি টিকেট নি প্রবলেম আবো শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া আইপিএফ তিনি সিমিয়া যে এনএফএনএস যত জায়গা নেই বিশেষ করে চিনারা হায়দ্রাবাদ নি ফাইনাল বতো দিনে মহারাষ্ট্র নি বিদর্ভ নি ফাইনাল বতো এতে আইনকে তো 56,000 87,000 টিকিট দাম হাই তো ট্রেনতে এনএফএনএস নি বড় রকম মিটিং মিয়া আইপিএফ টি মিটিং আসুকা মিটিং নে হইতে এনএফএনএস বজত না আসুক লাই অনলাইন তে আলোচনা কলাই এনএফএনএস রক সিদ্ধান্ত নাকা যে কোনো মতে আবো ত্রিপুরা নি বরক তো ফাইমিয়া পানো বাকি জায়গা নিব ফাইমিয়া যত জায়গা না এফেক্ট থাকে যে কারণে 15 তারিখ ডিসেম্বর নি যে চিনি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন যে দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র ফাইনাল তঙ্গনি আবনো নেক্সট চিনি পার্লামেন্টারি সেশন বাজেট সেশন অথবা বাজেট সেশন কিছু সিকাঙ্গ जोंबो पान्दानो क्लाइनाय प्रग्राम न क्लाइनाय आबो टेंटेटिव फेब्रुवारी लास्ट मार्च नि पहिला बखागो अबो पुंनाय टेंटेटिव जे फाइनल जे डेट आबो परिस्थिति ते किचा क्लियर खाके आपुर सो आसल डेट न सजना किंतु मास के फेब्रुवारी मास न क्लाइजाकने आबो एकटा आलोचना का मीटिंग ताय ओ एनएमएनएस नि मीटिंग नि आलोचना नि बिसिंतिनो सो किनेनि जे प्रेस मीट ओ जे तारीख सलाइजाक माने न सानानि बागैनो सोंथिनि और प्रेस मीट खालायजाका के आईपी